Yan, unbox. Beauty? Okay. Ganon. Kunin namin ito pag ni 7. Taas na po yan. Okay na kayo. Mura na rin yan. Hindi ka na sa Power Mac. Yung PC yan never been activated. Ano na lang yan? AirPods na yan. Taglag. 68. Ay, 60. Lumura 67. Wala. Ay, nako, magkala puhunan ko na. Parang price na ng 128 yun ah. Manate ba? 14 plus sa kanina 512. Tapos 128 na 14 Pro Max. Deep purple. Deep purple na 14. Silver? Oh, okay yan pa silver. Ha? Deep lang mas yan. Ano deep purple? 14 Pro Max na 128. Purple. Deep lang. 14 Pro Max na 128. Tsaka, 14 plus na 520. awa 128 mo tagay? Wala tayong deep purple. Na purple din? Wala, ayaw niya ibang kulay.